السلام عليكم ورحمة الله تعالى. الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة، إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة، وفتح لهم به أبواب الجنة، وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة، وأنه بقمعها تصبح النفوس مطمئنة. وصلى الله تبارك وتعالى على خير الرجال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan hamba-hambanya dengan karunia puasa yang paling agung untuk para walinya dan sebagai perisai dari syaitan. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sebaik-baiknya manusia, Sayyidina Muhammad SAW, dan atas keluarga serta para sahabatnya dengan salam yang berlimpah. Amma ba'd. فمرحبا بكم في لقاء اليوم. النهارده هنتكلم على ازاي يكون في حب بيننا وبين بعض، ازاي نزيل البغضاء بيننا وبين بعض، ازاي نحصل على القلب المخموم. Selamat datang dalam pertemuan hari ini. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana bisa muncul sebuah cinta, bagaimana menghilangkan rasa kebencian di antara kita dan orang lain, dan bagaimana kita meraih hati yang bersih, al-qalb al-mahmum. واحنا عارفين ان سيدنا النبي لما سئل اي الناس افضل قال كل صدوق اللسان مخموم القلب. Kita tahu bahwasanya ketika Nabi SAW ditanya, siapakah manusia yang paling utama? Beliau menjawab, setiap orang yang jujur lisannya, yang bersih hatinya. قالوا صديق اللسان نعرفه يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ قال النقي التقي الذي لا إثم فيه ولا إثم فيه ولا بغي ولا حسد ولا غل. Mereka bertanya, orang yang jujur lisannya kami tahu, ya Rasulullah. Lalu apakah hati yang bersih itu? Kemudian Nabi SAW bersabda, orang yang bertakwa dan di dalamnya tidak ada dosa, tidak ada kezaliman, tidak ada dengki dan juga tidak ada hasad. طيب ايه علاقة دوت باللي احنا عايزين نقوله؟ احنا عايزين نبقى كلنا متكاتفين مع بعض، نعمل اعمال صالحة عشان تقربنا من رب العزة سبحانه وتعالى. Lalu apa hubungan ini dengan apa yang ingin kita sampaikan? Kita semua ingin kita bersatu padu, kita melakukan amal saleh agar bisa mendekatkan kita kepada Tuhan yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa taala. مفيش آية من آيات القرآن الكريم اللي بتتكلم على الإيمان بالله عز وجل إلا ويعقبها عمل صالح والعصر. Tidak ada satupun ayat Al-Quran Al-Karim yang berbicara tentang iman kepada Allah kecuali diikuti dengan perbuatan amal soleh. Seperti firman Allah, wal as, demi masa. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مش هنلاقي الإيمان إلا ما يتبعه عمل صالح. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kita tidak akan menemui keimanan tanpa diikuti dengan amal soleh. عشان نحصل على القلب المخموم لازم نعمل كلنا مع بعض أعمال Untuk صالحة. mencapai hati yang bersih ini, untuk memiliki hati yang bersih ini, kita semua itu harus sama-sama melakukan amal soleh. أعمال صالحة لازم نقف كلنا مع بعض، والعمل الصالح مش متوقف على إن يكون معايا مال عشان أدفعه وأرتفع بهذا العمل. العمل الصالح Amal soleh itu tidak hanya bergantung pada ketika kita memiliki harta yang kemudian disedekahkan dan kemudian dengan itulah kita mendapatkan kemuliaan. العمل الصالح لما ذهبوا لحضرة سيدنا النبي وقالوا له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أصحاب الأموال ذهبوا بكل الأجر، يصلون كما يصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. Amal soleh itu sebagaimana ketika orang-orang fakir datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa semua pahala. Pemilik harta telah mengambil semua pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. قال لهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? أن بكل تسبيحة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah, dan juga mencegah kepada kemungkaran juga adalah sedekah. وفي بضع أحدكم صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي Dan dalam berhubungan pun salah seorang di antara kalian pun ada sedekah. تعالوا نعمل أعمال صالحة كثيرة.
Nabi SAW berpesan kepada kita, marilah kita melakukan banyak amal soleh. مش بس يكون معايا مال وأتصدق به، ده ممكن Tidak hanya ketika saya memiliki harta lalu bersedekah, إني أميت الأذى عن الطريق صدقة، bahkan menyingkirkan gangguan dari jalan juga merupakan sedekah. في وجه أخي صدقة، إن إحنا نسامح بعض صدقة. تعالوا نعمل أعمال خيرة. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah, memaafkan satu sama lain adalah sedekah. Marilah خيرة كثيرة في هذا الشهر، لأن من أدى أو من تقرب إلى الله بخصلة من خير في هذا الشهر كمن أدى فريضة في من سواه. Marilah kita melakukan banyak perbuatan baik di bulan ini, karena barang siapa yang menunaikan atau mendekatkan diri kepada Allah dengan keutamaan kebaikan di bulan ini, maka pahalanya seperti orang yang menunaikan kewajiban fardu di bulan selain. ومن أدى فريضة في هذا الشهر كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. Dan barang siapa yang menunaikan kewajiban fardu di bulan ini, pahalanya seperti orang yang menunaikan 70 kewajiban di bulan selainnya. فما بالكم الأعمال الصالحة في هذا الشهر هيخلينا كأننا أدينا فريضة في من سواه. Lalu bagaimana dengan amal soleh sunnah di bulan ini? Itu menjadikan kita seolah-olah telah menunaikan fardu di bulan selainnya. نحن عارفين ان في الحديث القدسي ان انا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزه سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. Baik, sebagaimana juga kita ketahui dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sungguh aku akan mengumumkan perang kepadanya, dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku kecuali dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah atau amal nawafil hingga aku mencintainya. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، Ketika aku mencintainya, aku adalah pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. بصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها. Aku adalah penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, kaki yang ia gunakan untuk berjalan. الذي يقصد بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. طيب إيه دخل دوت بالأعمال الصالحة؟ Lalu, apa saja yang termasuk amal soleh? لو حطينا الفرائض اللي ربنا بيحبها مننا هنلاقيها الصلاة والصوم والشهادة والحج والزكاة. Amal soleh yaitu adalah kewajiban atau fardu yang dengannya Allah mencintai kita, seperti sholat, puasa, syahadat, haji, dan juga zakat. إذا بصينا للنوافل اللي ربنا بيحبنا بيها هنلاقي لكل فريضة من هذه الفرائض لها نافلة. Maka ketika kita melihat amalan sunnah, amalan nawafil yang dengannya Allah tambah mencintai kita, maka hal ini merupakan amalan sunnah pengiringnya. ونافلة الزكاة الصدقات والصدقات. Amalan sunnah zakat adalah sedekah. فيها بر وفيها صلة رحم وفيها إطعام الطعام وفيها إفشاء السلام وفيها إن إحنا نميت الأذى عن الطريق، إن إحنا نمشي في عيادة المريض ونعود المرضى، إن إحنا Maka sedekah itu mencakup memberikan makan, menyebarkan salam, menyingkirkan gangguan dari jalan, kemudian menjenguk orang sakit, kemudian نمسح على رأس اليتيم، mengusap kepala anak yatim, إن إحنا نزيل الهم ونرفع الهم والغم عن كل من حولنا. ودي صنائع المعروف اللي قالتها السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما dan juga menghilangkan kesedihan di orang-orang sekitar kita atau menghibur. Nah, maka inilah yang disebut dengan sana'il ma'ruf atau membuat kebaikan yang sempat diucapkan oleh Sayyidina Khadijah kepada Nabi SAW. ودخل عليها وهو يرجف فؤاده وقال لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. تعالوا كلنا نعمل هذه الأعمال الصالحة. Ketika Nabi SAW pertama kali menerima wahyu dan masuk menemuinya dalam keadaan gemetar, beliau berkata kepada Khadijah, aku sungguh mengkhawatirkan diriku. Kemudian Khadijah menjawab, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Sesungguhnya engkau telah menyambung silaturahmi, engkau telah menanggung beban orang lain, engkau telah memberikan kepada yang tidak punya atau bersedekah, engkau telah memuliakan tamu, dan engkau telah menolong dalam orang-orang yang kesulitan. نعمل صنائع المعروف التي تقي مصارع السوء وتخلينا في محبة رب العزة سبحانه وتعالى وأن يرضى عننا.
Maka marilah kita semua memperbanyak amal soleh ini. Kita melakukan perbuatan baik, kita menciptakan kebaikan, sana'il ma'ruf, dan juga mencegah dari kematian yang buruk, dan membuat kita mendapatkan cinta dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. فنشوف كل هذه النفحات فهي بنا إلى كثير من الأعمال الصالحة. Maka marilah kita banyak-banyak memperoleh amal saleh. تعالوا بينا نتصالح مع نفسنا ونعمل أعمال صالحة فيما بيننا حتى يسود الحب والسلام والوئام فيما بيننا. Maka marilah kita melakukan amal soleh untuk diri kita sendiri dan melakukan amal soleh di antara kita hingga muncullah cinta, kedamaian, dan juga kerukunan yang dapat tersebar di antara kita. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.